So, player number 2. Dapat may isang big amount dyan eh. Hindi. Asa yung 10? Di ba dalawang 10 yan? Ba't kalat-kalat mo? Kalat-kalat. Okay, wait. Go. Game. Intrigate lang yun. Okay. Try you do nicely. 1, 2, 3. Go! 3 lang tayo para maano. Hindi, kalat mo tiya. Yan. Okay. Okay, 1, 2, 3, go! Wow! Okay. One more! Okay, one more last time, last ha? Make sure that you take all. 1, 2, game! Lahat timer! Oh, game! Lahat timer! Finish already, one more. Oh, last. Last. Take. Hindi ba nakain dito niya? Kaya Ayun na! nakita na pa. Punta na isang po ginagin. Sanduga! You see? You see, turing it to take. You see? That's cheating. Doing it only. Game na, game. Masa may meron? Player number 3, good luck! Wala akong makita. Sino? Kita-kita eh. Grabe naman! Parang ligay. Okay. Okay, 1, 2, 3, go! Go! 1! Dapat yung asawa, ano yung ginagawa ka, coach? Celeste! Away! Sandok! Sandok! Congrats! Player number 4! Yan na yung mga mapapanalunan nila. Game. Okay, game! Game! Dahan-dahan lang ha. Okay. Taas pa konti. Yan. Okay. Sandok. Sama-sama. Huwag mo na dyan. Sandok pa. Hindi na. Sandok! 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 Belo. Sandok mo na. Isa pa. Isa pa! Napulo mo na. Ayusin mo muna. Tignan mo. Nasa ilalim ka ng ng langgana. Ay, sorry. Ayan na. Go, isa pa. Ayan, ganyan mo na. Sandok! Tusok pa. Kaliwa. Isa pa. Taas. Uli. Okay, player number 5. Go, Ate Ayan. Sandukin mo na yung 20 dyan. Kuya, yung coach lang here. Bukas
ba naman yan? Dami naman. Yung kilay ko nagugulat. Okay, game. 1, 2, 3, go! Sandok, sandok! Sandok! Ang dami! Ang dami! Sama! Magkano? Player number 6! Good luck! Sandok! Magkano nakuha? Madami. Ibalik to, ibalik to. Player number 7! Wala natin matira sa akin. Okay, go! Okay. Go na, go na. Asan ba kasi yung pera? Yan na, dali! Okay, one more. One more. Last chance. Kanan. Hindi ko alam kung ano yung kanan. Okay. Sandok. Sandok pa. Sige. Ayan ako na. Ibaw mo pa, ma. Ibaw mo pa. Sige, ma'am, sandok. Tapos na. Okay. Magkano nakuha niya? Parang man. Player number 8. Asan yung ano ko? Tingnan mo lagyan mo yung paper bag. Oo, lagyan ka ng paper bag kayo rin. Santahat. Sige na yan. Yan na ba yun? Sige. Hindi yan. Sige pa. Laliman mo. Yan. Laliman mo. Yan ang kanan yan. Kanan mo. Hindi yan. Sige. Saan ko kayo? Yan. Hindi yan. Sige. Yan. Sige. Yan. Sige. Ganyan. Yan nilapit. Sige. Dahan lang. Meron pa? Oh, meron pa. Sige. Yan.
Yan. Sama-sama na. Sige, yan. Ayun, wala na. Sini. Sarap. Huwag mo makan. Yan. Ayun na. Hindi, yan. Sige. Ayun, Ay, yan. Sige, isa pa. Isa pa hukay. isa pa baong pa. Yun na. Ano yan? Doon na sa malalim na. Sige, sandukin mo. Hindi yan. Hindi sa kanan. Yan. Hindi, ilalim mo. Yan. Hindi, ilalim mo sa kanan. Hindi, yan sa harap. Yan, sige. Yan. Kaliwa mo. Ayan. Sige. Sandukin mo, huwag mo na hawakan yan. Yan. Sige, papagyan. Meron pa ba isa? Hindi, okay na. Okay na siya. Yan. Sige. Just one of you. Oh, yan na. Sige, masikap siya. Oh, yan na. Tama na yan. Tiran. Tiran mo naman kami niladyo. Sige na, sanok mo. Sa kaliwa. Kanan. Yan, sandok. Sige, naliwan mo. Isagan mo. Sige na. Bumagsak! Yan na, sandok mo. Yan, sige. Dahan. Okay, yan. Parang